Hello mga kabayan, mga Bisaya, kumusta? Kumusta? Di ami karon sa Cancun, Mexico. Very nice resort. Mga kabayan, basin og gikapoy nagyugkag sigig trabaho niya, hapit na ka mo retire. Gusto na ka unta mo retire pero mahadlo ka kay basig di paigo imuhang savings. Or di ba nag-retire na kanya narakas balay nya mahadlok gyud ka mo biyahe kay mahadlok ka mahurot imuhang savings. Kabayan, we only have one life. We need to enjoy. Ako di ay si Adela, taga Cebu, akong bana. Ako si Roger, taga Bohol. Kabayan, panahon na gyud nga mag-enjoy ka sa imong kinabuhi kay na kay savings yang hadlok kag mahurot. We can improve our savings, increase our retirement savings. Da mao na nga ni Intrami ani nga digital business. Parehas ani imong nakit-an karon na ay power of automation. So kung naay internet, unya na kay kanang smart gadget, the business is open and it's working for us in the background. Yes. So og nangita ka og paagi kabayan nga kanang negosyo ba nga dili ka matali dinha sa imuhang pwesto, maka madala-dala nimo og asa ka moadto nya maka-earn kag extra, drop us a message and ask us question kay tabangan ka namo. Okay? Kay we're in our mid 60s. Do we look 60s? No, because we enjoy life and you can do it too. Yeah. Nung gagmay pa atong mga anak, sige tag trabaho. Pero karon dagko na sila, mao na suroy-suroy na ta. So amigo, kung ikaw nagplano ka nga mo retire o ni-retire na, kinahanglan nga you look after yourselves. Dili ta magmukmuk sa ato. Kinahanglan nga mulakaw ta kami pagkahuman na mo diri sa Cancun, mo adto mi sa Japan, mag-cruise mi. Kay dili maayo nga kanang inig panglakaw nato mo travel ta, naanay nagtulak-tulak nato sa loyo, dili na ta ma-enjoy ana. So this time is the time that we have to enjoy. Yeah. Kabayan, kung naa kay mga pangutana, connect with us, can help you how we do it. Kung makahimo sagka. Log in our website and then ask question og unsa og pananglitan dili ni para sa imo, that's okay. That's okay. At least imo hang gisosi. We will guide you and help you what to do in this business. Okay? Daghang salamat kabayan ha. Salamat. We look forward to chat with you. Yeah. We have to go for a swim in there. Register your name, your email address and watch our business information. Thank you and bye for now. Bye-bye. God bless.